ब्यूटी पार्लर में देह व्यापार का धंधा काफी दिनों से होता आ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर कई बार ही पुलिस के पास शिकायत की थी कि इस इलाके में देह व्यापार को लेकर यहां लड़कियों को रखा जाता है और यहां से विभिन्न होटलों में सप्लाई किया जाता है। पुलिस ने गुप्त सूचना पाकर 4 महिलाओं समेत 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की सुबह इन सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 3 अपराधियों को रिमांड पर लेने की बात कही, जिसमें से एक ब्यूटी पार्लर का मालिक भी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्गापुर सिटी सेंटर के बीचों बीच बंगाल अंबुजा में उपहार नाम के ब्यूटी पार्लर में देह व्यापार को अंजाम दिया गया। धंधे के प्रभारी तपन के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी पर लंबे समय से बांग्लादेश से लड़कियों को दुर्गापुर के विभिन्न होटलों में वेश्यावृत्ति के लिए रखने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा डांस बार में भी इन सब लड़कियों की सप्लाई होती थी। पुलिस ने गुरुवार की रात को अंबुजा में ब्यूटी पार्लर में छापेमारी की। इस अभियान में 4 महिलाओं और 4 पुरुषों को अश्लील कपड़ों में पार्लर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम लालो हुसैन शाह उर्फ तपन, अक्षय क्षेत्रपाल, अभिनाशा झा और राजेन पाल है। 4 में से एक को मूल चक्र तपन के नाम से जाना जाता है। पुलिस सूत्रों ने यह भी कहा कि पुलिस को ब्यूटी पार्लर में कुछ आपत्तिजनक गुप्त दस्तावेज भी मिले। दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि इस अवैध कारोबार को बड़ी मासिक रकम के बदले तपन को पार्लर और वेश्यावृत्ति चलाने की मदद मिलती थी। सूत्रों ने यह भी कहा है कि दस्तावेज देखने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। পুলিশ ধরলো। কতদিন থেকে কাজ করছিলে? কতদিন থেকে করছিলে এই কাজ? বলো, মুখে বলো, কতদিন থেকে করছিলে? दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाणी अंतर्गत वार्ड संख्या 9 के चांदा ग्राम के आसपास इलाके में 1.5 महीनों से इलाके में एक बंदर ने आतंक मचा रखा था, जिसे आखिरकार वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़कर पिंजरे में बंद कर जंगल में छोड़ दिया। वह बंदर आए दिन लोगों को काटते फिर रहा था, जिसके कारण चांदा ग्राम सहित इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों में दहशत बना हुआ था। आखिरकार इलाके के लोगों ने मजबूर होकर श्रीपुर फाणी के आईसी को इसकी खबर दी, जिसके पश्चात आईसी समेत वन दफ्तर के अधिकारी गण ने पूरे जामुड़िया इलाके में इस खूंखार बंदर की तलाश शुरू कर दी। वहीं रानीगंज की वॉइसलेस संस्था ने भी बंदर की तलाशी की थी। वह बंदर पकड़ से बाहर था। इसे लेकर गुस्साए चांदा ग्राम के निवासियों ने शुक्रवार की सुबह चांदा से जामुड़िया जाने वाले मुख्य सड़क का अवरोध कर प्रदर्शन किया। इसकी खबर पाते ही मौके पर श्रीपुर फाणी के आईसी मोहम्मद रियाजुद्दीन, सीआई सुशांतो चैटर्जी ने सड़क अवरोध कर रहे लोगों को समझा बुझाकर रास्ता अवरोध हटाया। इस अवरोध तथा लोगों के आक्रोश को देखते हुए रेंजर अधिकारी ने वन कर्मियों को लेकर उक्त बंदर की तलाशी शुरू कर दी। मौके पर MMIC शुभ्रतो अधिकारी भी उपस्थित हुए। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कुछ महीनों से एक बंदर इस इलाके में पहुंचकर उपद्रव मचा रखा था और इस इलाके के निवासी सहित इस रास्ते से होकर गुजरने वाली आम जनता के साथ मोहल्ले में जलापूर्ति के लिए पानी के टैंकर ले जाने लोगों को भी अपना शिकार बना रहा था। वन विभाग अधिकारी सहित पूरी टीम उसे पकड़ने के लिए शुक्रवार सुबह से ही लगी हुई थी और अंततः उसे चांदा फ्री प्राइमरी स्कूल के जंगल से पकड़ लिया गया। এখানে একটা বান্দর আর কি খেপে গেছে এখানে তো দীর্ঘদিন ধরে এলাকাতে বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে সমস্ত কর্পোরেশন আমাদের জলের ট্যাঙ্কগুলো আছে এই নিগা এই এলাকাতে এলে পরেই তাদের উপর আক্রমণ হয় এবং তারা অনেকবার আমাকে অভিযোগ করেছে। আমি যেহেতু দায়িত্বে আছি সেই জন্য আমিও রেঞ্জ অফিসার থেকে শুরু করে বিট অফিসার থেকে শুরু করে সকলকে জানিয়েছি এবং এর আগেও আমাদের এলাকার যে বান্দরের যে উপদ্রব আমি নিজে
চিঠি করেছি, আমি নিজে চিঠি করেছিলাম, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেরকম কিছু হয়ে ওঠেনি। এবং আজকে যেহেতু প্রতিদিন একটা করে মানুষকে জখম করছে এই যে হনুমান, তার প্রতিবাদে এই চাঁদা গ্রামের মানুষ আজকে রোড অবরোধ করেছে। আজ ওরা এই ঘটনার প্রতিবাদে তারা একটা পথ অবরোধ করেছিল এবং প্রশাসন ছিল। এখন আমি এলাম, গ্রামবাসীদের কোথাও বন দপ্তরের লোকরা এখানে এসেছে, তারা চেষ্টা করছে এই হনুমানটাকে ধরার, এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কালকে যারা বন দপ্তরের লোকরা তারা তো কাল সকালের মধ্যে তারা এটাকে যাতে রিকভারি হয় চেষ্টা তারা করছে। जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। सीपीआईएम पश्चिम बर्दवान जिला कमेटी ने सीबीआई पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। शुक्रवार की सुबह को दुर्गापुर एनआईटी स्थित सीबीआई के अस्थायी शिविर के बाहर माकपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन जताया। माकपा जिला नेतृत्व ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटना हो या कोयला तस्करी के मामले हो या पशु तस्करी के मामले, इन सभी घटनाओं में मुख्य आरोपी को नहीं बुलाया। जो लोग इस घटना में शामिल नहीं हैं उन्हें तलब कर परेशानी कर रहे हैं। सीबीआई को केंद्र में भाजपा सरकार चलाती है। सीबीआई ने भी एक बयान जारी किया है कि सीबीआई ने अभी तक विरोध प्रदर्शन की तारीख की घोषणा नहीं की। बैठक का नेतृत्व पश्चिम बर्धमान जिला सचिव पंकज राय सरकार और जिला सचिव गौरंग चट्टोपाध्याय ने किया। वामपंथी नेतृत्व ने उनकी मांगों को तत्काल पूरा नहीं करने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। তো আমি সেই দিনই বলেছিলাম যে তৃণমূল যে ডেড বডি হজম করে নিতে পারে। আমি একটা প্রসঙ্গ তোমাকে বলি যে গতকাল একজন মারা গেছে, গত পরশুদিন রাত্রে এসপিএস কারখানায় অ্যাক্সিডেন্টে। এত সাংবাদিক বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি ডেড বডি নাম্বার করতে পারলে? ডেড বডি কোথা থেকে কোথাও পাচার হয়ে গেল আপনারা জানেন? ডেড বডি কিভাবে পাচার হয়ে গেল, কোন নেতার প্রশ্রয় আপনারা জানেন? একটা কারখানার শ্রমিক তার ডেড বডি পাচার হয়ে যাচ্ছে, আমরা কিছু জানি না। মলয়বাবু এগুলো দেখার সময় কখন? মলয়বাবু তো খালি গুনছে ফাইলে কটা ইডিআই আর সিবিআই নোটিশ হলো, কারণ ও গুনছে। দিদি তো বার খাইয়েছে তুই এখন যাস না, তুই এখন যাস না, তারপরেও মনে মনে ভাবছে এরপরে যদি অনুব্রতের মতো খালি উঠবন মাঠে যেতে হয় আর গোটা শরীরে অক্সিজেনের অভাব হয় তাহলে তো আমারও কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। মলয় ঘটক তাই এখন হচ্ছে নানান লাইন হচ্ছে বিস্তার করেছে যে যাতে অন্তত মোদি আর আরএসএস এর কাছে খবর পাঠানো যায়। আমরা আজকে পার্টি থেকে তাই কথা বলতে চাই যে সিবিআই সিআইডি এর নাটক বন্ধ হোক। গরু কেলেঙ্কারি, কয়লা কেলেঙ্কারি, বালি কেলেঙ্কারি, এই নায়কদের হচ্ছে গ্রেফতার করতে হবে। টান ধরো, আর টান টানলে ৯৯-১৪ তলা হিলবে, হাওয়াই চটি হিলবে, টানটা ধরতে হবে। আর তারপরে হীরক রাজার দেশে মনে আছে তো, সিবিআই খালি কানটা ধরুক, কানে দড়ি বাঁধতে হবে। আর জনগণ পশ্চিমবাংলার তখন হীরক রাজার দেশে স্লোগানটা দেবে, দড়ি ধরে মারো টান। কি বলেছিল? ইনকলাব জিন্দাবাদ, ভারতের कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास मौजूद एक कूड़ेदान में शुक्रवार की सुबह अचानक आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि रानीगंज में इस तरह की आग लगी हुई है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि रानीगंज में इस तरह की आगजनी की घटना हुई है। इससे पहले भी रानीगंज के कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं घट चुकी हैं और उसी तरीके से शुक्रवार को भी हुई आगजनी की घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। खबर पाकर दमकल विभाग का एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं इस संदर्भ में दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कूड़ेदान में लगी आग काफी तेजी से फैल रही थी और कूड़ेदान के पास में ही बैंक है। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाते तो यह आग शायद बैंक में भी लग सकती थी और कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। मगर सिर्फ इतने में ही शायद यह घटना नहीं टलती, क्योंकि बैंक के साथ साथ कूड़ेदान के पास एक ट्रांसफार्मर भी था। तो आप सोच सकते हैं कि आज रानीगंज कितने बड़े हादसे से बच पाया है।
পড়াশামনি করে উঠা পড়া মালিক আছে বলতে ভাড়া কিনলে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आधुनिक युग में बालों के नए फैशन के गुण सिखाने के उद्देश्य से पंचवटी हर्बल की देखरेख में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा के लाल बाजार स्थित एक सभागृह में किया गया, जिसमें बांकुड़ा जिले समेत बीरभूम, बर्दवान, आसनसोल एवं पुरुलिया समेत अन्य जगहों से करीब सैकड़ों ब्यूटिशियन ने हिस्सा लिया। सेमिनार के दौरान प्रसिद्ध हेयर फैशन डिजाइनर नीलेश पारेख द्वारा हेयर एक्सटेंशन से लेकर लेट हेयर कटिंग, बालों को सीधा करने के अलावा फायर हेयर कटिंग के गुण सिखाएं। इस बारे में आयोजक कुमार कांति नाग ने बताया कि फायर फेयर कटिंग की तकनीक लोगों को सिखाई गई, जो कि हेयर स्टाइल का नया तकनीक है। इसके अलावा हेयर फैशन की अन्य तकनीक भी सिखाए गए हैं, जिनमें 90 की संख्या में विभिन्न जगहों से आए ब्यूटिशियनों ने हिस्सा लिया। मौके पर पंचवटी हर्बल के मार्केटिंग हेड राजेश सोनी के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ये कम से कम 20 साल से मैं करता हूँ। मेरा नाम नीलेश पारेख है। प्रिंस ऑफ गुजरात से मुझे जानते लोग। मैं ऑल इंडिया, ऑल एशिया में शो कर रहा हूँ। नेपाल तक ये शो करके आया हूँ। लिम्का बुक, इंडिया बुक, एशिया बुक, नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुझे अवार्ड दिया है। महाराष्ट्र सीएम विलासराव देशमुख साहब ने भी अवार्ड दिया है। बहुत सारे अवार्ड है मेरे, और पूरे एशिया के अंदर मेरा ये शो होते हैं। अभी अफ्रीका और वहाँ से जर्मनी से भी आके मेरी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बना के गए हैं, और 56 डेज़ के अंदर ये रिलीज़ किया है। शाबाश इंडिया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, सभी बड़ी बड़ी चैनल्स के अंदर मेरा शो आता है। और अलग हेयर कटिंग का स्टाइल पहले कहाँ शुरू हुआ? ये बरसों पहले मेरे फादर मोमबत्ती से करते थे। उनकी प्रेरणा से मैंने बोला लाओ कुछ नया कुछ करें। इसलिए मेरे फादर मेरे गुरु है, और मेरे फादर ये करते थे, उसी हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। 20 साल से कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया, ऑल एशिया में मेरा ये शो हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर एशिया न्यूज़ चैनल वाले ने भी मेरे को वहाँ पे इन्वाइट किया हुआ है। इससे अच्छा ही क्या होता है? इससे अच्छा ये होता है फायर हेयर कट से कि आपके 2 मुंह वाले जो बाल होते हैं वो सब निकल जाते हैं। स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो सब निकल जाए। हेयर लेंथ कम नहीं होती। अभी आपने लाइव देखा कि हेयर लेंथ जो है एज इट इज़ है, लेकिन ऊपर के जो डैमेज बाल है वही सब सिर्फ निकल जाते हैं। इसमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम वगैरह कुछ आएगा? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा लिम्का बुक रिकॉर्ड जो है उसके अंदर 287 मिनट में 76 लेडीज़ के मैंने फायर हेयर कट किया था। एक भी लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी शाबाश इंडिया के अंदर या इंडियाज़ गॉट टैलेंट के अंदर भी मैंने चालू एक्टिवा पे फायर से हेयर कट किया है। अभी नेपाल में हम गए थे, वहाँ पे 2 लेडीज़ को एक साथ हेयर कट किया। दोनों का स्टाइल अलग अलग हो गया था। और सबसे बड़ी बात, पंचवटी हर्बल जो कुमारदा जी और ये हमारे सोनी सर जी, उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और आप लोगों को मैं इंटरव्यू दे सका। इसलिए सबसे बड़ी बात, पंचवटी हर्बल, हिप हिप हुर्रे। सर आपका शुभ नाम? नीलेश पारेख, फायर हेयर कट। नीलेश पारेख। क्या करेगा? आज का जो सेमिनार है पंचवटी हर्बल के द्वारा किया गया है, और हम लगातार ये ऐसा सेमिनार करते रहते हैं। अभी वेस्ट बंगाल में हमने बांकुड़ा में किया है। अब यहाँ पे बांकुड़ा में पुरुलिया, मिदनापुर, बांकुड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, सराउंडिंग एरिया के लगभग 150 ब्यूटिशियन से आए। हमारा मेन मकसद ये है उनको जो नई टेक्नोलॉजी है, नया फैशन है, नई टेक्निक है,
वो उनकी जानकारी उनको दें, ताकि जो नया नया फैशन कल्चर डेवलप्ड है वो इस परिवेश में यहाँ पे आए और कस्टमर्स को भी इसका फ़ायदा मिले, इनका पार्लर का बिजनेस डेवलप हो। ये हमारा मेन मकसद है। कंपनी का दूसरा मकसद ये है कि हम कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचा सकें। इसमें सुविधा कितना है? সুবিধা मतलब সাচ্ছলতাটা কতটা আসবে কি বলবেন মনে হ্যাঁ, হয়? মেয়েরা অবশ্যই স্বনির্ভর হবে, কারণ পঞ্চবটির যা প্রোডাক্ট এনারা নিয়ে এসেছেন এবং সময়টাও এনাদের খুব কম লাগছে, প্রোডাক্টও খুব কম লাগছে, আর নতুন নতুন টেকনিক আছে, একসাথে নতুন টেকনিক, কম দাম, সময় কম, সেই জিনিসগুলো সব কোনো কোম্পানির নেই। পঞ্চবটি একমাত্র এমন আমি দেখলাম এতগুলোর মধ্যে যেটা খুব সময়ের মধ্যে এবং রেজাল্ট দারুণ 100% দিচ্ছে। এতে আমি মনে হয় আমি তো ভালো কাজ করবই, যাদের সেরকম টাকা নেই, স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছে অথচ স্বনির্ভর হতে পারছে না, সেই মেয়েগুলো কিন্তু অনায়াসে গ্রামে গঞ্জে কম টাকার ইনভেস্টমেন্টে ওরা এই কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটা আর্থিক এগিয়ে দিক যাবে, দিয়ে অনেকটা এগোতে পারবে, কারণ এর মানে রেঞ্জটা অনেকটাই আমাদের পক্ষে ইকোনমি, এটা যেটা চাই। সাধারণত আমরা করতে চাই হেয়ার স্ট্রেটনিং বা ক্যারাটিন, কিন্তু হাই অ্যামাউন্টের জন্য একটু লেভেলে সবাই পারে না যেতে, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে না। ফলে কি হয়, যারা স্বনির্ভর হতে চায়, এসব কাজ নিয়ে করে কিছু রোজগার করতে চায়, তারা পারে না, কিন্তু আমার মনে হয় পঞ্চবটির হাত ধরে তারা নিশ্চয়ই এগোতে পারবে। এটার জন্য কুমারকে থ্যাংক ইউ, আর নীলেশ স্যারের, প্রকাশ স্যারের জন্য অনেকটা। স্যারকে তো আমরা সে অনেক দিন যখন মিডিয়াতে ছিলেন আমরা ম্যাগাজিনে দেখতাম, ওনার ছবি লাইটার দিয়ে করতেন, ম্যাগাজিনে আসতো দেখতাম, এখন ইউটিউবে দেখি। আজকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়ে ধন্য, বাঁকুড়াকে ধন্য, পঞ্চবটি আর কুমারকেও থ্যাংক ইউ অনেকটা, স্যারকেও থ্যাংক ইউ। তৃপ্তি চৌধুরী, আমি পুরুলিয়া থেকে এসেছি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला प्रशासन के प्रयास एवं बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से संशोधन नगर में विचारधारीन कैदियों के लिए पाठशाला का शुभारंभ किया गया। बांकुड़ा डीएम के राधिका अय्यर द्वारा पाठशाला का उद्घाटन किया गया। मौके पर उपस्थित एडीएम प्रलय राय चौधरी, डीएलएसए सचिव शुभ्रा भौमिक चैटर्जी एवं संशोधन नगर के जेलर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पाठशाला के उद्घाटन के उपलक्ष्य में विचाराधीन कैदियों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई, जिसमें पढ़ाई करके अपने ज्ञान बड़ा हो सके एवं समय भी व्यतीत हो सके। मौके पर बांकुड़ा डीएम का कहना है कि विचाराधीन कैदियों के लिए पाठशाला की व्यवस्था की गई है। पढ़ाई के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है सारी व्यवस्था कर दी गई है, यहाँ तक कि लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है। इसके लिए अलग से रजिस्टर मीटिंग किया जाएगा, क्या क्या पढ़ना चाहते हैं और किस किस की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, जिसकी जानकारी ली जाएगी, उसके मुताबिक उन्हें तैयार किया जाएगा। डीएम का यह भी कहना है कि यहाँ दक्षता वाले लोग भी हैं जो टेलरिंग का काम से लेकर गाना भी गाना जानते हैं। मौके पर शुभ्रा भौमिक का कहना है कि जो गलती लोग कर चुके हैं उस भावना से दूर निकल आना होगा। অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি কাজটার জন্য। আসলে প্রথম আমার মনে আছে, আপনারা হয়তো যারা পুরনো আছেন আপনাদের মনে থাকবে, আমি ডিসেম্বরে জয়েন করার পর যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম, অনেকে আমাকে বলেছিল, আমি যখন বলেছিলাম যেটা তো এখন আর জেল নেই, সংশোধনাগার, সুতরাং আমাদের সবাইকে মন থেকে ভাবতে হবে যে আমরা একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছি মানে আমরা কেউ খারাপ নই, কিন্তু আমাদের সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি মানে সেটাকেই মনে রেখে সারা জীবন সেই পথে এগোনোর কোনো দরকার নেই। তো এরকম কথা বলতে বলতে কেউ একজন আমাকে বলেছিলেন যে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম টাইমটা আপনারা কি করে পাস করেন, এত যে মানে দিনের পর দিন থাকে, তো অনেকে খেলাধুলো করে গান বাজনা করে, কিন্তু বই পড়ার বই ছিল। তো তখন আমার প্রথম মনে হলো যে আমাদের যদি এটা সংশোধনাগারে হয় আর নিজেদের সংশোধন করার জন্য পড়াশোনার মতো লেখাপড়ার মতো কোনো জিনিসই হয় না, একমাত্র বই আমাদের, শিক্ষাই আমাদের এই অন্ধকার থেকে আমাদের সঠিক দিশাটা দেখাতে পারে। তো যদি শিক্ষাই না থাকে, তো প্রথমে আমি ঠিক করলাম যে কিছু গল্পের বই, ভালো ভালো উপন্যাস নিয়ে আসবো। তারপরে মনে হলো যে মানে জেলা সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে বেরোলো যে অনেকে তো আমাদের এখনো মানে দুর্ভাগ্যবশত অনেকেরই পড়াশোনা শুরুই হয়নি, তাহলে তারা কি করে পড়াশোনা করবে। তারপরে আবার আমাদের ভাবনা চিন্তা হলো যে না, প্রাইমারি এডুকেশনের জন্য কিছু বইপত্র আনা হবে। এবং ফেব্রুয়ারি মাসে আমি প্রথম ছুটি করেছিলাম, আমার এডিএম সাহেবকে আমার মনে আছে, এডিএম সাহেব আমি একটা পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করছি, জানি না এডিএম সাহেব এত ভালো যে এত তাড়াতাড়ি অনেক কিছুই ব্যবস্থা করবেন, আমার তখন আইডিয়া ছিল না। তো
তো প্রথম প্রশাসনের কাছে তো আমি আমার মানে পার্সোনাল রিকোয়েস্ট হিসেবেই করেছিলাম যে আমি কিছু বইয়ের লিস্ট পাঠাবো, এই বইগুলো একটু দেবেন, তাহলে আমি খুব উপকৃত হবো। তখন এডিশন বলেছিলেন যে তো আপনি নিজের জন্য চাইছেন, আপনি এরকম করে কেন বলছেন, আপনি চিঠি করুন, আমি করে দেবো। তো আজকে বইগুলো দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনারা যারা ফুল গাছ লাগান বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা, যখন কোনো একটা চারা গাছ লাগাচ্ছেন, যদি প্রথম করি আসে দেখবেন কি একটা মানে আনন্দ আসলে এক্সপ্রেস করা যায় না, বোঝানো যায় না। আমার যখন জেলার সাহেব ফোন করে বললেন যে ম্যাডাম বইগুলো এসছে, তো আমরা এরকম একটা প্রোগ্রাম করবো ভাবছি, আমার ঠিক সেই রকম একটা আনন্দ হয়েছিল যে একটা প্রথম কাজ শুরু করেছিলাম যেটা আজকে একদম ফুলে পরিণত হয়েছে। তো আমি আশা করবো যে এই বইগুলো আপনারা যত্ন সহকারে পড়বেন, কারণ বই মানে যত্ন করে পড়তেও কিন্তু হবে। আমি শুধু পড়বো বাকিরা পড়বে না তা না, বইটাকে যত্ন করে পড়তে হবে। এবং যাদের প্রাইমারি এডুকেশন এখনো হয়নি তাদের জন্য যে স্কুলটার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তাদের জন্য লেখাপড়ার মানে প্রাথমিক বইপত্র আনা হচ্ছে, সবাই কিন্তু যত্ন সহকারে পড়বেন। আমি যখন ভিজিটে আসি অনেক কিছু দেখবো যে কি কতটা পড়েছেন, প্রত্যেককেই কিন্তু পড়তে হবে। মানে এরকম না যে আমার ভালো লাগলে আমি পড়বো না, প্রাইমারি এডুকেশনটা কিন্তু সবাইকেই করতে হবে। আমি যারা আমাদের অবশ্যই একটা নতুন ডাইরেকশন এসছে, যারা অনেকদিন আছেন কারেকশন হোমে, তাদের জন্য স্পেশালি বেল প্রেয়ার করার জন্য তাদের ট্রায়াল হচ্ছে কি হচ্ছে না সেগুলো চলছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও করতে হবে। সেটা আমরা এই 25 তারিখের পর থেকেই শুরু করব। কিন্তু যারা চলে যাবেন তারা তো ভালো, কিন্তু যারা থেকে যাবেন তারা কিন্তু সময়টা অকারণে নষ্ট না করে যেন পড়াশোনার মধ্যে দিয়েই আমাদের সংশোধনটা হয়, সেটা যেন সবাই মনে রাখবে। আর আজকে যে ম্যাডাম এসেছেন খুব ব্যস্ত মানুষ, আমি আর বেশি দীর্ঘায়িত করবো না আমার বক্তব্য। আমি আজকে এখানেই শেষ করছি, পরে আবার অনেক কথা হবে। ধন্যবাদ। করা হলো এবং একটা লাইব্রেরি, এটা যেরকম আপনি বলেছেন এটা তো সংশোধন একটা কারেকশনাল হোম আছে, তো এই জন্যই আমরা যে যে জিনিসগুলো আছে ইটস নট মানে একটা তো মানে আমাদের লিগাল একটা তো মানে জুডিশিয়াল প্রিন্সিপালই আছে, ইনোসেন্ট আনলেস প্রুভড গিল্টি। সো এই জন্যই আমরা যে আছে ওদের তো আন্ডার ট্রায়ালসও আছে, অনেক লোক আছে অ্যান্ড অনেক আমরা যে দেখেছিলাম অনেক এর মধ্যেও অনেকটা মানে স্কিল্ড লোকও আছে যারা অনেক জিনিসগুলো করতে পারে, টেইলারিং করছেন, অনেক জিনিসে ইনভলভ আছেন, গান ভালো করে করতে পারেন। তো ওর জন্য কী কী ফ্যাসিলিটিস আর এখন আমাদের কাছে গেমসের জন্য আর অন্যান্য জিনিসের জন্য আমাদের কাছে প্রেয়ার নিচ্ছে, তো আমরা ওই রকম যে যে জিনিসগুলো ওদের দরকার আছে ওটা সব আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই প্রাইমারি স্কুল খোলাতে এদের কতটা সুবিধা হতে পারে? আর লাইব্রেরিও মানে যেটা কি কি ওরা পড়াশোনা করতে পারে অ্যান্ড আমরা তো একটা অ্যাপ্লিকেশনও নেব, আমরা রিকোয়েস্ট করছি সুপারিনটেন্ডেন্টকে একটা রেজিস্টার করে রেজিস্টার মেনটেন করুক আর এদের সবাইকে বলা হোক কি কোন কোন লোক কি এক্সাম দিতে চাইছেন, কি পড়াশোনা করতে চাইছেন, দে হ্যাভ দ্য রাইট টু স্টাডি ইন স্কুল অফ ওপেন লার্নিং। সো এরকম আমরা সব ব্যবস্থা করে দেবো অ্যাজ পার মাস এডুকেশন অফিস থেকে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा की ओर से आगामी 26 से 28 जुलाई को निशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर आयोजित की जाएगी। यह शिविर रानीगंज के राम कुमार खैतान ट्रस्ट के सहयोग से की जा रही है। यह जानकारी मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के तहत गुरुवार की संध्या को स्पोर्ट्स असेंबली के सभागार में दी गई। निःशुल्क आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय प्रकल्प है, जो कि रानीगंज में हम राम कुमार खैतान ट्रस्ट के साथ मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित करें। यह कार्यक्रम 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई 3 दिवसीय कार्यक्रम रानीगंज में रखा गया है। लगभग इसमें आज तक 150 रजिस्ट्रेशन हम लोग के पास आ चुके हैं और 26 जुलाई तक जितने भी रजिस्ट्रेशन आएंगे हम लोग उस रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे कुछ सदस्य लगभग 1 महीने से ऊपर रजिस्ट्रेशन लगे हुए हैं, जो कि 26 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा। बांकुड़ा, विष्णुपुर, सैंतिया, बर्धमान आसपास में जितने भी इलाके हैं वहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। साथ में कई एक्टिविटियाँ हैं, जैसे कि हम लोग एक ब्लड ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं और रानीगंज में काफ़ी प्रसिद्ध है। जब किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो ग्रुप में हमें मैसेज करता है। हम लगभग कुछ समय में हम लगभग आधे घंटे में हम ब्लड को जुगाड़ करके देते हैं।
इसके अलावा हमारी ये कैंसर बहन है जो रानीगंज आ चुकी है, हम लोगों ने इसके पहले परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है। और इसके अलावा आप लोग ने देखा होगा, हम लोगों ने वाटर ठंडे पानी की मशीन रानीगंज में लगभग 20 स्थानों में लगाई है। और भी कई धार्मिक सेवाएं हैं, सामाजिक सेवा हम करते रहते हैं। 26, 27, 28 3 दिवसीय जो है मतलब क्राइटेरिया क्या रहेगा? शुरू दिन क्या होगा, मिडिल डे और लास्ट डे, फाइनल डे क्या होगा? 26 जुलाई को हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू में होगा। तत्पश्चात जितनी डॉक्टर की टीम आएगी गोरखपुर और जयपुर से, वो आए हुए दिव्यांग भाइयों का नाप लेगी, पाँव का हो, हाथ का हो। लगभग रात को 10 बजे तक ये नापी चलेगी। सेकेंड दिन पाँव हाथ बनेंगे और 28 तारीख को हम वितरण करेंगे पाँव और हाथ का पाए हैं। किंतु 26 तारीख तक जितने भी लोग आएंगे हम सबको रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 26 जुलाई बताना चाहूँगा कि मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज में कर रही है। इसके अलावा इसकी 792 ब्रांच है जो हर जगह इस तरह कार्यक्रम होता है। इसके बाद टाटा है, उसके बाद सिलीगुड़ी है। तो पैसेंजर जो बसते हैं हम नहीं कर पाते हैं तो उनको हम ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था करेंगे। को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों को, हमारे ट्रस्ट को ये मौका दिया कि ये सेवामूलक कार्य के साथ हम लोग जुड़ पाएँ, जहाँ पे कृत्रिम ये जो हाथ और पैर की व्यवस्था जो की गई है, इससे अच्छा प्रकल्प हो नहीं सकता है। एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, जिसके हाथ से वो कोई काम नहीं कर सकता, उसको आप कोई ऐसे अंग का प्रत्यारोपण करते हैं, उसके जीवन में जो खुशियाँ आती है, उससे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आत्मिक शांति कितनी मिलती है। युवा मंच का बराबर से ये लक्ष्य रहा है कि वो समाज के सभी वर्गों के, कोई ये ऐसा नहीं है कि नाम मारवाड़ी है तो मारवाड़ी समाज के ही प्रति उनका दायित्व है। वो समाज के सभी वर्ग के साथ, सभी लोगों के साथ खड़ा है। और जब भी उनके संज्ञान में कोई ऐसी चीज़ लाई जाती है, चाहे वो कोई बाढ़ के समय हो, कोई सूखा पड़ जाए, कोई मेडिकल व्यवस्था हो, उसमें ये युवा जो हैं, जो समाज के युवा हैं, वो खड़े रहते हैं। राम कुमार खेतान शिक्षा सदन ट्रस्ट की तरफ से, आप मीडिया बंधुओं की तरफ से एक समाज को ये सूचना या समाचार देना चाहता हूँ कि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसको पढ़ने लिखने में असुविधा हो रही हो, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने में असुविधा हो रही हो, एजुकेशन में हायर एजुकेशन की असुविधा हो रही हो, और जैसे ये किसी को ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड या इस तरह की कोई अगर असुविधा हो रही है तो वो लोग हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग अपने ट्रस्ट की तरफ से उनके साथ खड़े रहेंगे। रानीगंज शाखा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। मारवाड़ी युवा मंच एक ऐसी शाखा है जो सिर्फ और सिर्फ सेवामूलक कार्य में अपना स्थान बनाई है। ये आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग का सहयोग रहा है सब समय कि आज देश के में 790 संस्था में रानीगंज की संस्था का एक सुनाम है। इसके पीछे मारवाड़ी युवा मंच के प्रत्येक सदस्य का हाथ है, जिन्होंने इस पताका को आज राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर खड़ा किया है। आपका सहयोग हमें काफ़ी मिलता रहा है। विगत 7 वर्षों से यह संस्था एक नई ऊंचाई पर स्थान प्राप्त की है। इसमें आप लोग का सहयोग, हमारे शहरवासी, हमारे समाज का सहयोग रहा है, जिसके कारण आज ये संस्था एक नई ऊंचाई पर आई है। सेवा हमारा मूल उद्देश्य है। इसी प्रकल्प ने हमारी पूरी टीम, हमारा अध्यक्ष जो महोदय है, उन्होंने ये उद्योग लिया कि इस वर्ष हम कुछ समाज को ऐसा करके जाएं। समाज हमारा ये खाली हम यही नहीं चाहते हैं, हम हर वर्ग, चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, हम उसके साथ खड़े हैं। और ये प्रकल्प है कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण जो प्रकल्प लिया गया है, इसमें सभी समाज के लोग आ रहे हैं। आज 150 रजिस्ट्रेशन जो हमारे युवाओं ने किया है, एक अद्भुत कार्य है, जिसकी कल्पना आप शायद कर नहीं सकेंगे कि ऐसे ऐसे फ़ोन हमारे मेंबरों के पास आते हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े जाएंगे कि उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे गरीब, ऐसे गांव से आ रहे हैं जिनके बारे में बताना काफ़ी मुश्किल होता है, उनको समझा पाना मुश्किल होता है। चाहे रात हो या दिन हो, किसी भी समय वो फ़ोन करते हैं हमारे सदस्यों को, और हमारे प्रत्येक सदस्य
उनके खूब ही मीठे भाव से खूब प्रेम पूर्वक उनको समझा पाते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको इस पूरी क्रिया प्रकल्प के बारे में बताते हैं कि आप 26 तारीख को हमारे यहाँ आइए, आप निःशुल्क यहाँ सारी व्यवस्था है, आपके खाने की, पीने की, रहने की, हर तरह की व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं। आप आइए और ये सहयोग आप अपना ग्रहण कीजिए। हम रजिस्ट्रेशन के लोगों ने किया है अब तक पश्चिम बर्दाम के अलावा सीवड़ी है, प्राज है, आपका यहाँ बांकुड़ा है और पुरलिया है, झालदा से कई जन हैं। तो इस ढंग से जो जहाँ राज्य में ऐसा कि हमारा इस प्रोजेक्ट के पहले वहाँ पर प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, तो वो शायद टाटा में हो रहा है ना, धनबाद में हुआ है, फिर यहाँ से पहले आपका जामताड़ा में है, तो ये पूरे देश में चल रहा है। किंतु अपने इस पश्चिम बर्धमान में आज में 10 वर्षों के बाद ये प्रकल्प हमने लिया है, हमारी इस पूरी टीम ने लिया है। इसके कारण ये रजिस्ट्रेशन हम लोग और भी आ रहे हैं तो हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट से हो, किसी शहर से हो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल सब डिवीजन हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से C2 के बैनर तले रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के बाहर कई दिनों से नई वेतन चुक्ति की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से C2 के साधारण संपादक प्राण माझी ने मुख्य वक्ता के रूप में कई बातें कही। मैनेजमेंट তোমায় জানাই ঠিক 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 কর ঠিক 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 এই জিনিসের এত দাম খাবো কে ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও এই মানসপতলা শ্রমিক বিরোধী ম্যানেজমেন্ট তোমায় জানাই ঠিক 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 কর ঠিক 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 এই মানসপতলা শ্রমিক বিরোধী ম্যানেজমেন্ট দূর হটো এই মানসপতলা শ্রমিক বিরোধী ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও এই মানসপতলা শ্রমিক বিরোধী ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে রানীগঞ্জবাসী এক হও এই হাসপাতাল উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের আন্দোলন চলছে চলবে ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আমাদের আন্দোলনটা আস্তে আস্তে তীব্র বাড়ছে এবং আগামী দিনে আন্দোলন যদি আন্দোলন তার কারণ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। বারংবার এই আন্দোলনের বিশেষ কারণ কি? যদি আমরা বারংবার আন্দোলনে যেতে হাসপাতালের অপদার্থ ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে যেতে বাধ্য করছে বারংবার। তার কারণ 2020 সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের নতুন বেতন চুক্তি শেষ হয়। নতুন বেতন চুক্তি শেষ হওয়ার পরও বারংবার ম্যানেজমেন্টকে বলা সত্ত্বেও, চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও ম্যানেজমেন্ট এখানে 2-3 বার বসে। কতদিন আগে নতুন ইয়েটা শেষ হয়, মানে পুরনো যে ইয়েটা ছিল? আজ প্রায় 2 বছর আগে 2020 সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়েছে। তো আমাদের কারো বেতন 3000, 5000, 6000, ম্যাক্সিমাম 6000, তার বেশি কারো বেতন নেই। তো এই অল্প বেতনে জিনিসের এত দাম, ধরুন চাল আজ 50 টাকা কেজি, গ্যাস হয়ে গেছে আপনার 400 টাকা, যে গ্যাস সেই গ্যাস আজকে দাম হচ্ছে আপনার 1200 টাকা থেকে 1100 টাকা গ্যাসের দাম। ডিজেল, পেট্রোল প্রত্যেকটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে, কিন্তু আমাদের নতুন বেতন চুক্তি হয়নি। এই অপদার্থ ম্যানেজমেন্ট। আপনারা কত বেতন মানে চাইছেন বাড়াতে? আমরা চাইছি, আমাদের আগেবারে বেড়েছে 1650, আমরা চাইছি 1 টাকা হলেও আমাদের বেশি, 1651। আমাদের মেন দাবি হচ্ছে 1651। 2000 সাল 2021 জানুয়ারি থেকে লাগু করতে হবে, এরিয়া সমেত। এরিয়া সমেত আমাদের দিতে হবে। যে বকেয়া হয়েছে 19 মাসে এরিয়া অবিলম্বে দিতে হবে। এরিয়াতে কি কত অ্যামাউন্ট এরিয়াতে? 1651 টাকা হিসেবে যা হবে সেই এরিয়া অবিলম্বে দিতে হবে, যেটা ন্যায্য পাওনা আমাদের। আচ্ছা, আর বৈঠক কতবার হয়েছে এই নিয়ে? ডিএলসি বৈঠক আপনার এখানে হয়েছে 3 বার হয়েছে, কিন্তু কোনো মীমাংসা হয়নি। আমরা ডিএলসি গিয়েছি 4 বার। ডিএলসি তো উনি সরাসরি দিয়েছে যে আমি কিছু দিতে পারবো না, অথচ হাসপাতালের ফি বৃদ্ধি বাড়ছে, দিনের পর দিন বেড ভাড়া বেড়েছে, সমস্ত কিছু বেড়েছে, কিন্তু এখানে কর্মচারীদের কোনো বেতন বা টাকা পয়সা কিছু বাড়েনি। এখানের একটা অংশের ম্যানেজমেন্ট বাইরে থেকে ডোনেশন নিয়ে আসছে, যা ডোনেশন নিয়ে আসছে হাসপাতালটাকে ইনকাম করছে। উনি এখানে দাতব্য চিকিৎসালয় করে বাইরের লোককে দান করবে, কিন্তু এই করোনার সময় যে গরিব কর্মচারী রক্ত ঘাম ঝরিয়ে করোনার সময় নিজের জীবন নিয়ে এখানে ডিউটি করেছে, তাদেরকে উনি কোনো নতুন বেতন চুক্তি, কোনো টাকা পয়সা দিতে চাইছেন না। বেতন চুক্তি সহ আর কি কি দাবি আছে আপনাদের? নতুন বেতন চুক্তি সহ আমাদের দাবি আছে অস্থায়ী কর্মীদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণ করতে হবে, শূন্য পদে লোক নিয়োগ করতে হবে। আর আমাদের হাসপাতালকে উন্নয়নের স্বার্থে যে আমাদের লড়াই, সেই লড়াই আমাদের আগামী দিনে জারি থাকবে। এবং এই আন্দোলন আমাদের আবার 28 তারিখে ডিএলসি অফিসে ডেট দিয়েছে। যদি ডিএলসি অফিসে আলোচনা ভেস্তে যায়, কোনো আলোচনায় যদি উনি না যান, আলোচনায় যদি মীমাংসা না হয়, সেই আন্দোলনের রূপ আগের দিনে অন্যরকম নেবে, কিন্তু 28 তারিখে পরে। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম পরাণ মাঝি, আমি হসপিটাल एम्प्लॉयज यूनियन साधारण संपादक। इनके अलावा प्रदर्शन में C2 नेता सुप्रियो रॉय, हेमंत प्रभाकर, दिव्येंदु मुखर्जी समेत C2 के कई कार्यकर्ता, अस्पताल के नर्स और कर्मीगण उपस्थित रहे और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से जल्द ही नए वेतन चुक्ति को लागू करने की मांग की। मैनेजमेंट को मैं जाना ठीक ठीक ठीक
রোগীদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে বাড়তি টাকা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যে যে ভয়াবহ করোনার সময় 2 বছর যারা হচ্ছে নিজেদের জীবন বাজি রেখে এই হাসপাতালে পরিষেবা দিলেন, রোগীদের সেবা করলেন, করোনা কালে যারা সেরা যোদ্ধা হলেন, তখন কোনো ম্যানেজমেন্টের ওই একটা অংশ যারা শ্রমিকদেরকে বঞ্চিত করছেন তারা হাসপাতালে আসেননি। এই শ্রমিক কর্মচারী, নার্সিং স্টাফ, আয়া এরাই হচ্ছে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আজকে 4 বছর ধরে তাদের বেতন চুক্তি হচ্ছে না। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, 2000, 2500, 3000 টাকায় এদের কাজ করতে হয়। শুনলে অবাক হবেন, সারা মাসে সাবান কেনার জন্য হাসপাতালের একজন স্টাফ মাত্র 10 টাকা পায়। একদিকে রোগীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে টাকা নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে শ্রমিক কর্মচারীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে, এবং এটা করা হচ্ছে অত্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। রাজ্যের শাসক দলের হাতে তামাক খাওয়া, তাদের দাবিদারি করা, রাজ্যের শাসক দলের সাথে মদত নিয়ে আজকের এখানকার ম্যানেজমেন্টের একটা অংশ তারা চাইছেন এই হাসপাতালকে বেসরকারীকরণ করে নিজেদের আর্থিক মুনাফা করতে। সেবামূলক সদনকে বেসরকারি হাসপাতালে রূপান্তর করে ওই হাসপাতালের ম্যানেজমেন্টের একটা অংশের কালো টাকা বাড়তে পারে, কিন্তু রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, অন্ডাল, কাজরা, ওদিকে বাঁকুড়ার একটা বিস্তীর্ণ অংশের গরিব মানুষ যারা এই হাসপাতালে কম পয়সায় এখনো চিকিৎসা পান, তারা মরবে। তাই আমাদের লড়াই দুটো। এই হাসপাতালে শ্রমিক কর্মচারীদের বঞ্চিত করছে যে ম্যানেজমেন্ট, যারা শাসক দলের সাথে মদত নিয়ে এই হাসপাতালকে শেষ করছে, শ্রমিক কর্মচারীদের শেষ করছে, তাদের অবস্থান আমরা মানতে পারবো না। আমাদের অবিলম্বে 4 দফায় ডিএলসিতে বসে সভা হয়েছে। আমার বাঁ পাশে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কমরেড সুপ্রিয় রায় আছেন, একদম সামনে ব্যানারের পিছনে ইউনিয়নের সেক্রেটারি পরাণ মাঝি আছে, এরা উপস্থিত হয়েছে, ডিএলসি উপস্থিত হয়েছে। এই ম্যানেজমেন্ট তো যেতেই চাইছিল না। আন্দোলনের চাপে 4র্থ দফায় আলোচনায় গিয়ে এরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক মদত নিয়ে ওই আলোচনাকে ভেস্তে দিয়েছে। আগামী 28 তারিখ আবার আলোচনা হবে। যদি সেদিন নতুন বেতন চুক্তি না হয়, যদি সেদিন আমাদের দাবি গতবার যে 1650 টাকা বেড়েছিল তার থেকে 1 টাকাও বাড়াতে হবে, আর যে এরিয়ারের টাকা 4 বছর 2 মাস পায় এরা, যা ওদের ন্যায্য হকের আইনসম্মত টাকা, সেই টাকা দিতে হবে, আর অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে, আর হাসপাতালকে রুগ্ন করা চলবে না। এ দাবি যদি না মানা হয় তাহলে 28 তারিখের পর আরো আন্দোলন তীব্র হবে। CI2 পরে রানীগঞ্জে করে দেখিয়েছি, রেলের সাথে লড়াই করে রানীগঞ্জে নতুন হাট রক্ষা করে, গরিব বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিরোধ রুখে দিয়ে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি জুট মিলের লোহা লোড রাজ্যের শাসক দল পুলিশ দিয়ে করতে গেছিল, CI2 লড়াই করে রুখে দিয়েছে। রানীগঞ্জে দাবি আমরা নেব। আগামী 26 তারিখ এখানে আমাদের প্রতিবাদ হবে মাইক সহ, আর প্রতিদিন 27 তারিখ পর্যন্ত এই ধরনের অবস্থান বিক্ষোভ থাকবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के जीतने के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। इसी के तहत शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी बाजार कार्यालय शाखा की तरफ से जीत की खुशी में जश्न मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर लगाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जताई। इस दौरान लोगों का मुंह भी मीठा किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शंकर चौधरी ने कई बातें कही। आज के আমরা भारतीय जनता पार्टी बाजार कार्यालय पक्ष থেকে দ্রৌপদী মুর্মু যে প্রথম ভারতবর্ষে আদিবাসী মহিলা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, তার জন্য আমরা আজকে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে আজকে একটা জশ্ন, আমরা একটা প্রোগ্রাম করছি এবং উৎসাহ মহল আছে। আজকে প্রথম এই ভারতবর্ষে যে মূলবাসী আদিবাসী তার একজন মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুকে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী করেছিলেন এবং কালকে 6 লক্ষ উপর ভোটে উনি জিতেছেন এবং রাষ্ট্রপতি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি উনি পদে বসেছেন। তার জন্য আমরা সম্পূর্ণ ভারতবাসী MLA MP যারা ভোট দিয়েছিল
সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই কি আজকে একজন আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি করা হয়েছে। সেই জন্য আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আসানসোলে একটি কার্যক্রম করেছি এবং আবির লাগিয়ে কার্যকর্তাদের উৎসাহ বাড়িয়েছি এবং মুখ মিষ্টি সকলকে লোককে জনতাকে খাওয়ানো হয়েছে, জনতাকে মুখ মিষ্টি করানো হয়েছে। আজকে আমাদের সুখের দিন, খুশির দিন যে ভারতবর্ষে আদিবাসী মহিলা মূলবাসী ভারতবাসী তাকে কোনো বিদেশিকে না করে যে মূল ভারতবাসী তাকে রাষ্ট্রপতি করা হয়েছে, তার জন্য সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। শঙ্কর চৌধুরী, स्पोक्स पर्सन ओबीसी मोर्चा वेस्ट बंगाल। चारों तरफ द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशियां दिखी। का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बहुत ही अधिक मार्जिनों में वो विजय हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रमाणित कर दिया कि हम लोग ही मात्र एक जो अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़े हैं उनको भी हम लोग ससम्मान उच्च स्थान पर ला सकते हैं, बैठा सकते हैं। हम लोग एक गाना शाखा में गाया करते थे, शोषित पीड़ित वंचित मानुषेर कौरव सेवा मोरा दिलम कथा। तो आज ये गाना सच साबित हुआ और एक आदिवासी समाज की महिला आज भारतवर्ष के सर्वोच्च पद पर बैठी है और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये कार्यशैली है। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद, अमित शाह जी को भी धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद और मैं एनडीए के सभी सहयोगियों को धन्यवाद। और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के राष्ट्रपति बनी हैं और हम चाहेंगे कि वो देश का नाम और अपने आदिवासी समाज का उत्थान के लिए अग्रसर होकर काम करेंगी, ये हमें आशा है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।